Ha, basahon Ay, ako. search sa Google gani. Both lungs are clear. Heart is normal in size and shape. The trachea is at the midline both. Ang both immediate brown both are sharp and distinct. The osseous trombonicade show the abnormality. Unya, taas makagrado na ko sa may hubad na be. Abnormal ka. Normal. Taas na grade 12 na. Mao na Bisaya sa kuan. Abnormality. Abnormality. Ako lang nang ipahubad dito doktor pangutanok ko na ini ka birnis. Nga? Ana ko na abnormal ba ko? Birnis ba na abnormal ba ko? Ay, sige na. Sige na. Abnormality. Diba? Abnormality. Yeah. Kuha pa ni. Extreme. Ano na?